English. This is Sumatra, one of the largest regions of Indonesia, where its people are known for strongly preserving valuable traditions and cultural values. This island is blessed with abundant natural resources and enormous potential, which, if managed properly, should be able to bring real benefits to the welfare of its communities. How could it not? Sumatra possesses various natural resources such as gold, nickel, iron ore, copper, coal, oil, and many other riches. All of these are valuable assets that, if managed by professional, transparent, trustworthy, and responsible hands, should become a foundation for development and improving the quality of life of the people. Sometimes a question arises: why has such great natural wealth not yet been fully reflected in the lives of the people, especially those living in remote areas and isolated villages? Ini saya tersenyum, tapi saya sadar mungkin banyak dari kalian yang belum tahu bagaimana kehidupan kami yang sebenarnya di sini. Hari ini saya nggak mau berdebat pakai kata-kata. Saya mau ajak kalian melihat langsung pakai mata kepala sendiri apa yang sebenarnya terjadi dengan alam tempat kami mencari sesuap nasi. Lihat hutan-hutan di belakang saya ini, hijau, subur, dan pohon-pohonnya masih berdiri kokoh. Sahabat semua, area tempat kami mengais rezeki ini bukan baru dikerjakan 1 atau 2 tahun. Tempat ini udah dikerjakan secara tradisional turun-temurun selama hampir 40 tahun. Kalau benar kami ini perusak alam demi mengejar triliunan rupiah seperti yang dituduhkan, logikanya hutan ini pasti sudah gundul, tanahnya sudah longsor, dan airnya sudah beracun sejak puluhan tahun lalu. Tapi nyatanya alam di sini tetap menjaga kami karena kami pun tahu cara menjaganya. Kenapa hutan ini bisa bertahan sampai hampir 40 tahun? Jawabannya ada di cara kerja. Kami kerja secara tradisional. Kami tidak pakai alat berat yang bisa meratakan gunung dalam hitungan hari. Kami pakai tenaga fisik, memilah dengan hati-hati, dan mengambil hanya apa yang alam izinkan untuk diambil. Bagi kami, alam ini adalah rumah, bukan sekedar komunitas. Kami hidup berdampingan dengan hutan ini. Kalau hutan ini rusak, mata pencarian kami dan masa depan keluarga kami juga ikut putus. Jadi, menuduh kami dengan cara merusak alam demi uang triliunan, itu rasanya sangat jauh dari kenyataan yang ada di lapangan. Jadi, kalau ditanya udah berapa triliun kekayaan kami, kekayaan terbesar kami adalah alam yang masih memberikan kami rezeki yang cukup untuk menghidupi anak dan istri, serta kedamaian hidup di bawah lindungan hutan yang tetap lestari ini. Terima Melalui jalan yang seperti ini, mereka akan berjuang dan antri untuk melalui jalan yang penuh lumpur ini, guys. Bagaimana tidak, lumpurnya memang benar-benar sulit untuk dilalui. Di sini terlihat ada puluhan motor yang sedang antri untuk melalui jalan ini. Kemudian di sini juga terlihat ada 2 mobil truk yang juga sementara berjuang untuk sampai ke kota. Antriannya bukan hanya yang terlihat ini ya guys, masih panjang ke belakang sana. Kemudian masih ada juga yang di depan. Kemungkinan ini bisa sampai ratusan motor. Ini bambu ini kenapa sih? Udah tumbang. Kami bilang udah di dalam ini ya. Baru iya.
kata ditinggang ni hodong ni alok. Di pundak yang salah. Kamu yang terpilih, itu berarti kamu yang mampu. Orang lain belum tentu sekuat dan setegar kamu. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Tidak semata-mata Allah itu memberimu beban ujian, kecuali Allah tahu bahwa kamu itu mampu. Maka bertahanlah dan bersabarlah, pasti ada kemudahan di setiap kesulitan. From time to time, from days turning into months and years, from one presidential period to another, the condition of many people in Sumatra remains unchanged, especially those living in villages and among the lower middle communities. Yet what they ask for is not luxury. They only hope for their basic needs to be fulfilled. A decent life and a better future. Sumatra possesses extraordinary natural wealth. If resources such as mineral ores and other natural riches could be processed and managed in the very land where they are found, perhaps Sumatra would not continue to lose its best generations, who are forced to leave their homeland in search of opportunities elsewhere. Development could grow more evenly, allowing Sumatra to progress like other regions. There is a great hope that in the future, the management of these natural resources will bring greater benefits to the land and the people who own and protect it. A land that stands strong, untouched by the heat, and never diminished by the rain, should become a source of life and prosperity for its people. May there no longer be stories of children who leave their homeland to struggle for years, only to return one day and find that their parents are no longer there. May the wealth beneath Sumatra's soil truly become a path to protect lives, education, and the future of the next generations.